Wa mi a cínse gaibh mú bhuirchug nan góir an cintale. Lá bheith seo, lá na blanúda, bha géime mór imen go bhí ann it park feisc an taike. Nise, bha mullach túi tai bhuirchaí, túag frúch, mar a bheith cumanta a ggéaltach. Bha murchug agus carriage ga sonna bhí rí potseag fé an lá sin. Chaid don bhanag hilik, bha sin 4 míle fo hai bhuirchaí, bharavet fiag. Rainet gralachig Jarad closach an a 4 písan. Húcad lewa na caravan jerry. Vat a dolle hilig a nála son na caravan toshich a horst gachi. Ach kimmer a jogat shachat an plúag voor ik park na himmen. Ans na laichanat lá na blanúde vig na gimmen en immen dol fat an lá. Va murchug gema ínlachgal. Húke je a vrechken gúalne. Chud sin chimichel na fiála. Chantiche a hulekal le gasan frúch, agus chud sin a grím. Nuair a bheit feisc an taike, hánig fer a bhríon rimúrachag. Jé hacket an sin a bhuirchaí, húste. Frúch san mullach an tethe, ricker múrachag. Ránig an tíhan an taike go sáfalse. Va múrachag mesel fia le bidden. Reinje na mílchen de feirichen stochkenen. Vigeri fia had ze wij a kumal soel na goerekke. Rein am fer a skrif en talt mo vudachug an a Scotland's magazine Alistair Campbell. Raunsachug mór an dunne. An jay fichet bliana je raunsachug hoe greim jalaf camera je vudachug agus na votach. Nuair a bheith óg, bhríonn Alistair rí dúine a bheith eolach múrachug. Dhíonn sé ga gon ró cuachcan íontach ag a bhuach le góir. Mar a siimplir, nuair a bheith góir nó meann a richt, bheith a cáracha go bheithich le a bhachal. Fa a góir a nuair sin a cosiach chuige go sochgrach. Be sin múrachag nan góir. Seán géal jen tjórsa nach eichger tuilig.